السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، نشكر مجلس البهجة ممثلة برئيسها الشيخ أبويا يحيى زين العارفين على استضافته لنا في هذا المولد المبارك، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ونشكر كذلك السادة المشايخ الحضور والضيوف والحضور أجمعين، فجزاهم الله عنا كل خير. Beliau Syekh Muhammad Ar-Ruqaimi memulai tausiahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Al-Fatih. Kemudian beliau berterima kasih kepada Majelis Al-Bahjah, terutama kepada pembina Majelis Al-Bahjah, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, yaitu kepada Buya Yahya. Dan juga beliau berterima kasih kepada seluruh para masyayikh dan para sayyid dan juga para hadirin wal hadirat. Thumma alaina wa alaikum an nahmadallaha azza wa jal anna Allah astafakum wa ikhtarakum lihuduri hadha al-mawlid al-mubarak. Fa inna yawm al-mawlid يوم هو من أيام الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل فيه ولادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فولادته ليس خاصا أو ليس مقتصرا على ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ميلادا للرسالة فحسب، بل هو ميلاد للأمة الإسلامية، لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل أذن لهذه الأمة بالوجود وفي الظهور في هذا في يوم مولده عليه الصلاة والسلام، فأتم الله به النعمة وأتم به المنة. Beliau melanjutkan tausiahnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Anda semua yang hadir di sini dan juga para pemirsa sekalian untuk menghadiri Maulid Nabi. Dan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua orang bisa di acara Maulid Nabi. Beliau mengatakan bahwa pada hari Maulid Nabi, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kelahiran jasad beliau, bukan hanya kelahiran beliau saja, bukan hanya kelahiran risalahnya beliau, tetapi merupakan tonggak atau pionir dari lahirnya umat Islam, yang mana beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam dan adanya umat Islam dengan bermula lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan nikmatnya dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yadhkurillahu azza wa jal al-minnata fil Qur'anil Karim illa fi mawdi'ain. Al-mawdi' al-awwal bil iman bih. Yaqulu Allah azza wa jal yamunnuna 'alaika an aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والموضع الثاني من الله به بوجود المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فانظروا إلى أن الله عز وجل جعل
وجود المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منة عظيمة بعد منة الإيمان. Beliau menjelaskan bahwa karunia Allah yang agung disebutkan di dalam Al-Quran 2 kali, yaitu kata minnah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah berkaitan dengan keimanan. Di dalam Al-Quran dikatakan yamunnuna alaika an aslamu. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah tentang keislaman kita, tentang keimanan kita, yaitu berupa karunia agung, karunia yang luar biasa, yaitu iman, yaitu Islam. Kemudian pada ayat yang kedua beliau mengatakan yaitu karunia Allah yang agung berupa datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dikatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Di sini dikatakan tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan karunia yang agung. Nah, beliau menjelaskan bahwa ada 2 hal yang berkaitan, yaitu tentang iman dan juga kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan 2 nikmat agung. 2 nikmat agung yang wajib kita syukuri. فوجب علينا أن نفرح ونحتفل بيوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمراد بالرحمة في هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا فيه أسلوب حصر، فأعظم الرحمة هو الرحمة التي تكون للعالمين وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau menyatakan bahwa kita wajib berbahagia, kita wajib mengadakan perayaan, kata beliau. Dengan apa? Dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Di sini dikatakan bahwa dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan hal itu kita wajib untuk berbahagia. Kita wajib untuk berbahagia. Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kata rahmat dalam ayat ini adalah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya ayat yang lain. Beliau membaca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini bahkan dalam ayat yang kedua ini justru rahmat yang diberikan kepada kita itu adalah hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diutusnya Rasul tiada lain dan tiada bukan hanya karena kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan alangkah agungnya nikmat dari Allah berupa rahmat, yaitu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه المجالس مجالس المولد من مجالس المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المحبة لا تكون إلا بعد المعرفة، فلا بد من التعرف عليه صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءة سيرته وشمائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المجالس قد احتوت على شيء من هذه الأمور المباركة، فعلينا أن نحرص على الحضور فيها حتى نزداد حبا وشوقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لذلك حذرنا الله عز وجل
أن تشغلنا الدنيا وما تعلقاتها عن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau menjelaskan tentang majelis semacam ini, yaitu majelis mahabbah, majelis yang penuh dengan cinta. Karena cinta itu perlu syarat, di antara syaratnya adalah mengenal. Yang tidak kenal maka tidak sayang. Maka beliau mengatakan, dengan majelis ini kita akan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena di situ dibacakan sejarah Nabi, di situ dibacakan tentang syama'il, sifat-sifat Nabi, di situ diterangkan dalam tausiah-tausiah, di dalam yang tadi dibaca ada terjemahannya, di situ adalah tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, maka kita harus berupaya dan berusaha untuk hadir majelis-majelis semacam ini. Tidak hanya di Al-Bahjah saja, bisa saja di kampungnya, di masjidnya, di majelis-majelisnya, di tempat manapun. Kalau ada majelis semacam ini, ingatlah bahwa ini adalah majelis yang akan menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dikatakan di dalam ayat tersebut, jika orang tua kalian, keluarga kalian, kemudian dagangan kalian, dan semua yang kalian miliki di dunia ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah saatnya Allah akan mendatangkan bahaya yang sangat luar biasa. Bahkan di akhir ayat Allah tidak mencintai orang-orang fasik, yang mana menunjukkan bahwa orang yang tidak lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan lebih memilih pada apa yang dia miliki, bisa jadi masuk dalam golongan orang fasik. Kemudian beliau mengatakan, jangan sampai dunia yang kita miliki, apapun itu tadi bentuknya, orang tua, anak dan lain-lain, keluarga dan yang lain-lain, jangan sampai itu menyibukkan kita dari mengenal dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ويجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسلك في سلوكه ونقتدي به في أقواله وأفعاله وحاله، فهذه هي من أكبر علامات المحبة الاقتداء. إن المحب لما يجيب مطيع. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا أمر مهم جدا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau menyampaikan tentang kewajiban kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka kita wajib meniru beliau dan kita wajib mengikuti jalan yang beliau tempuh. Jangan sampai kita mengikuti jalan yang lain. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kemudian dijelaskan oleh para ulama, di dalam kesimpulan-kesimpulan oleh para ulama mengatakan dalam ibadah demikian, dalam muamalah demikian, dalam kita berkehidupan sehari-hari demikian. Jangan sampai kita mengikuti yang lain selain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu ciri-ciri cinta, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meneladani beliau. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah, maka ukurlah seberapa banyak kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ucapan kita, di dalam tindakan kita, di dalam keputusan-keputusan kita. Sejauh mana peneladanan kita kepada Rasulullah, maka sebesar itulah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam sebuah ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengikuti caranya Rasulullah,
bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya, maka kita ikuti beliau, kita akan memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعلينا بتزكية نفوسنا فإن هذا من أهم مقاصد الرسالة لأن الله عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم وبعدين قال ويعلمهم الكتاب والحكمة فالتزكية قبل العلم قبل الحكمة بعد تلاوة الآيات فلا بد أن نزكي نفوسنا ونجاهد أنفسنا في تزكية هذه الأنفس النفوس الأمارة بالسوء وغيرها ونطهر قلوبنا من الأمراض التي تلوث القلوب كالعجب والتكبر والحسد والبغضاء بين الإخوة وبين بعضنا البعض لأن العداوة فيما بين المسلمين هذا من الشيطان الله عز وجل يقول إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وكذلك العداوة هو أيضا من عذاب الله عز وجل قد لا يشعر والإنسان غافل عن هذا الأمر هو من عذاب الله لأن الله عز وجل يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أي العداوة فهذا من عذاب الله عز وجل والمتخاصمون والذين يوقعون العداوة لا يعرفون أنهم واقعون في عذاب الله عز وجل فيطردون من رحمة الله عز وجل حتى لا يستجاب لهم الدعاء في مواسم الخير والبركة مثل ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل على جميع خلقه فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن فلذلك علينا أن ننظف ونجاهد أنفسنا من هذا المرض الخبيث. Beliau menyampaikan tentang pentingnya membersihkan hati kita. Jadi membersihkan hati itu adalah sebuah tujuan yang paling penting di dalam diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk apa? Untuk tazkiyah, membersihkan hati kita semua, yaitu dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah takabur. Beliau juga ada takabur, ada hasud, ada iri, ada dengki, ada banyak lagi, dan yang paling beliau tekankan di sini adalah kebencian. Kebencian, permusuhan, yang mana antara satu orang dengan orang yang lain itu saling membenci, saling memusuhi, yang itu merupakan salah satu bentuk azab, siksaan. Bahkan di antara kita banyak yang tidak sadar bahwa kita masuk dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat, yaitu dengan apa? Dengan saling membenci, dengan saling bermusuhan. Sehingga orang ini dikatakan bahwa dia nggak sadar kalau dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kegiatan sehari-hari kelihatannya ya biasa saja, kerja biasa, di rumah biasa, tetapi di hatinya ada kebencian kepada fulan, memusuhi fulan, memusuhi ini, memusuhi itu, dan permusuhan itu menjadikan hatinya itu tidak tenang. Nah, ini adalah salah satu bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak yang tidak sadar kalau mereka di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk orang yang saling membenci adalah orang yang tidak akan diampuni dosanya. Bahkan di malam yang sangat mulia, yang mana orang-orang Islam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang saling bermusuhan. Maka pada malam itu dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dibuka selebar-lebarnya untuk semua umat Islam. Maka mari hindari penyakit hati, mari hindari kebencian, mari kita hindari permusuhan. Setidak-tidaknya menjadikan hati kita lapang, hati kita lega, dan tidak tersiksa oleh kebencian kita kepada orang lain.
وختاما نجدد شكرنا للشيخ أبويا يحيى زين العارفين وكل القائمين في الخدمة لأجل تنظيم هذا المولد المبارك العظيم فجزاهم الله كل خير. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kemudian di terakhir beliau menyampaikan lagi tentang terima kasih kepada Syekh Yahya dan juga terima kasih kepada semua yang berpartisipasi dalam acara Maulid ini dan semoga Allah membalas dengan segala kebaikan. Dan beliau menutup dengan salatu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.